হাওড়ার পিলখানায় প্রমোটার খুনে ধৃতদের ফাঁসির দাবিতে উত্তাল হাওড়া জেলা আদালত চত্বর। হাওড়ার পিলখানায় তরুণ প্রমোটার শফিক খান খুনে ধৃতদের ফাঁসির দাবিতে শুক্রবার উত্তাল হয়ে উঠল হাওড়া জেলা আদালত চত্বর। এদিন দুপুরে খুনে মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও তার সহযোগী রাফাকাত হোসেন ওরফে রোহিতকে আদালতে আনার সময় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান নিহতের পরিবার পরিজন এবং এলাকাবাসী। প্রধান দুই অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে তারা সোচ্চার হন। হাওড়া কোর্ট লকআপের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পোস্টারে লেখা ছিল জাস্টিস ফর শফিক খান। তবে বিক্ষোভকারীদের সামাল দিতে এদিন পুলিশকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে। फांसी चाहिए, मेरा दामाद का जान लिया है, वो फांसी चाहिए, जान का बदली जान चाहिए, मेरा बच्चा का जान का बदली जान चाहिए, हम उसका साथ, मेरा छोटा बच्चा को, ये देखिए मेरा छोटा बच्चा, ये देखिए इसका इंसाफ, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए, मेरे को इसका इंसाफ चाहिए, उसको फांसी दीजिए, उसको फांसी। गरीब बताता था वो, गरीब का साथ देगा, गरीब का साथ देगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इसका बाप गरीब का साथ देता था, इसका बाप को मारा, फांसी तो चाहिए ये लोग को। প্রসঙ্গত গত 25শে ফেব্রুয়ারি ভোরে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পিলখানায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় প্রমোটার শফিক খানকে। ঘটনায় 8 দিন বাদে বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির জামা মসজিদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা খুনে মূল অভিযুক্ত হারুন খান ও রোহিতকে গ্রেপ্তার করেছে। एक मिनट नहीं सोचा किसी और बच्चा था, अपना बच्चा रखते सर हम लोग हवाले कर दीजिए सर, हम लोग इंसाफ कर देगा सर, इंसाफ कर लेगा, हम लोग हवाले कर दीजिए इसको, आप लोग से नहीं होगा, अब हम लोग को दे दीजिए, हम लोग इसको अगर सीआईडी में नहीं कर पाएगा, ये आंदोलन जितना हो रहा है सभी का, ये हम लोग उसका इंसाफ कर लेंगे। आप लोग हवाला थाना का नहीं होगा तो ये हम लोग कर देगा। इतना ताकत है हम लोग को, इतना ताकत है हम लोग का।